حد مرزیه، نصفش مال ایران، نصفش مال آذربایجان. حالا اونا هم بدبخت بودن، ول کن. ولش مونه. آره. Ja.
Sen yarı tanrı derdin ya.
Burada bir şey başpasanıydı. Gazete bir şeyler. aşağıda burada yakın diyordum. من باید فارسی حرف بزنیم بگو ببخشید اونجا بیا از اون طرف اونجا
Şansı sana. Siz jantar ku? جدیدن